menegangkan. Talalet. Inyong sing paling gede, talalet ora. Talalet om, talalet. Siapa ya? Mau deh tak. Om, talalet. Ora iso. Mental terlihat videonya ya. Talalet. Jangan terus. Ayo, talalet. Nah, Talalet. Hello. Itu ngawur. Oh. Kambing yang naik terus. Naik ke truk bae iso kok. Truk meneh. Apa ora talalet? Thank you. Om Titin Om. Lihat kan gambarnya yang itu. Talalet. Bisa. Talalet om. Efisiensi. Om, talalet. Yang tadi kurang bagus. Om, talalet. Oh. Om. Ada apa tadi? Icang. Oh. Kacang. Udah icang. Kacang. Talalet om. Gak ngomong. Pelit. Pocong. Pelit. Wajah. Talalet om. Apa kuwi? Apa? Itu bajai. Talalet. Wah, joy po kaya ngono banget. Iyalah, itu bajai.
Oke.